Hi guys, today we're going to learn Chapter 5 Electronic Configuration, and this chapter consists of two subtopics, quantum numbers and also electronic configuration. And today we're going to focus on 5.1 quantum numbers. And at the end of this lesson, you should be able to define the term orbital, state and describe all the four quantum numbers, and also sketch and describe the shapes of orbitals. So let's start with orbitals. Orbital is a three-dimensional region, 3D region in space where there is a high probability of finding electrons. And by that, electron does not move in certain orbit, by the way. They move freely around the nucleus, but they're not fixed in certain orbit. That is totally wrong. Another misconception is that electrons are moving along these circles that we draw there. But actually, electrons are moving freely around the nucleus in a very uncertain, movement. So according to Heisenberg, there's a high chance of finding electron around the nucleus, and it can be drawn in a 3D region like that, as it's drawn there. And this 3D region is called orbital. So orbitals are differ from one another in terms of energy, shape, and orientation of the electron cloud, because electrons are moving in a very different movement. So each electron in an atom is described and characterized by a set of four quantum numbers. So the first one is N, principal quantum numbers. The second one is angular momentum quantum number, L. The third one is magnetic quantum number, M. And the last one is electron spin quantum number, S, and LMS. And these four quantum numbers is used as an address of electron. Macam kalau mau tahu kamu di KML kan, kamu blok mana, tingkat mana, bilik nomor berapa, begitulah. Let's start with the first quantum number. Principal quantum number ataupun N determines the energy and size of orbital. So n equal to 1, 2, 3 or any integer. Alright? So any positive integer actually. So kalau kita tengok dari segi orbital size from n1, 2, 3, 4, orbital size makin lama makin besar. Okay, bilangan S dia punya bilangan shell bertambah, dia punya size orbital pun makin bertambah. So ruang untuk elektron bergerak semakin besar. And at the same time, energy increase for the electron. Semakin tinggi dia punya number of n, semakin tinggi energy, and also semakin jauh electron from the nucleus. So N represents shell ataupun petala. The second quantum number is L, angular momentum quantum number, also known as subsidiary, azimuthal or orbital quantum number. It determines the shape of orbital, and the value is 0 until n-1. So the value depends on n. L is always less than n. Kalau n equal to 1, L equal to 0. Kalau n equal to 2, L equal to 0 ataupun 1. If n equal to 3, 0 or 1 or 2. And if n equal to 4, L equal to 0, 1, 2, 3. So as we mentioned, angular momentum quantum number ni determines the shape. So kalau value of L tu sama dengan 0, simbol orbital dia adalah S. So shape dia adalah spherical. Kalau 1, simbol dia P, bentuk dia dumbbell. Kalau 2, simbol dia D, bentuk dia clover leaf. And kalau dia value 3 equal to F, kita tidak belajar simbol dia. So as we can see here. So yang kita belajar adalah S, P dan D yang kita kena tahu how to draw. And again, I would like to mention, value of L depends on value of N, as we can see here. So combination of N dengan L will give us information about the subshell. Okay, di dalam shell ada subshell. So kalau kita refer tadi dua table tadi kan, kalau N equal to 1, shape L yang ada adalah 0 kan. Jadi dia punya subshell akan jadi, kita refer dekat table tu, kalau 1s. Jadi kalau n equal to 2, okay, kita ada dua possibility. Shape dia sama dengan 0 ataupun 1. Kalau 0, dia akan jadi 2s. Kalau 2, 1, dia punya combination dia akan jadi 2p orbitals. So macam mana kalau 3, n equal to 3, shape dia akan jadi sama ada 0, 1 or 2. Jadi kalau 3, 0, 3s, 3, 1, 3p. Kalau 3, 2, dia akan jadi 3d. Kalau kita tengok dekat table tu, 3d. Jadi kalau kita tengok sini kan, at n equal to 1, shell yang pertama ada satu subshell. Kalau n yang kedua ada dua subshell, 2s dan 2p. Kalau n yang ketiga ada 3 subshell, iaitu 3s, 3p dan 3d. Dan kalau dari segi energi, itu adalah urutan yang meningkat. Kita sudah kenal dua, iaitu N dan juga L. So sekarang kita tengok yang ketiga, M. Magnetic quantum number determines the orientation of orbital in space and also the number of orbital in a subshell. So dia punya value negative L sehinggalah positive L.
So if L equal to 0, M equals to 0. Tapi kalau L equal to 1, M equal to negative 1, 0 atau positive 1. If L equal to 2, negative 2 sehinggalah positive 2. Ada typo di situ, sepatutnya positive 2. After positive 1, positive 2. Jadi itu shape dia. 0 adalah S, 1 adalah P, 2 adalah D. Kalau L equal to 3, dia punya shape adalah F. Dan dia punya range daripada negative 3 sampai positive 3. Okay, kalau L equal to 0, M equal to 0 saja kan dia punya orientation. Jadi ada satu subshell saja. Tapi kalau dekat P, dia ada 3 orientation. Negative 1 sampai positive 1. Jadi dia ada 3 P subshell. Jadi kalau D pula dia ada 5 orientation. Jadi ada 5 D subshell. Dan sementara kalau F, dia ada 7 orientation. Jadi ada 7 D subshell. 7 F subshell. So ini ibarat view bilik kamu menghadap laut kah, hutan kah, pantai kah, angin kah, hujan. Tiba. Last but not least is electron spin quantum number S. So NLM S. S ni determines the direction of electron spin dalam axis dia. Sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. So S ni tidak payah ingat panjang, dia cuma ada 2 value saja, positive half ataupun negative half. Jadi satu orbital dia boleh maximum occupy 2 electrons only. So here's few things you have to remember. First, atomic orbitals with same energy, which means ada same value of N dan L, are referred to as degenerate orbitals. Contohnya kalau N equal to 2, L equal to 1. Okay, L equal to 1 tu maksudnya P kan tadi dia punya shape. Jadi dia punya M value ada negative 1, 0 ataupun positive 1 kan. Jadi semua itu adalah degenerate orbitals namanya. Okay, dia punya nama adalah 2p orbitals. Maksudnya ada dekat 2p tu dia ada 3 bilik sebenarnya, 3 view, 3 orientation. Sama ada dia menghadap laut kah, menghadap hutan kah ataupun menghadap pantai kah. So kita boleh draw dalam bentuk platform ataupun dalam bentuk box seperti ini. So second thing, mari kita recap balik how to address all these electrons. Dia punya ruang di mana kan. So kalau N equal to 1, L equal to 0, subshell dia adalah ataupun orbital dia adalah 1s. Dia punya orientation satu saja, 0. Jadi number of orbital dekat situ adalah satu saja jenis bilik. So dalam satu bilik maksimum 2 elektron. Kalau 2, 0, 2s sama juga 2 elektron. Kalau 2p dia ada 3 orientation. Jadi ada 3 jenis view bilik. So ada 6 elektron. Setiap satu bilik ada 2 elektron. Same goes to 3s, 3p and 3d. So paling banyak 3d lah. Sebab 3d ada 5 orientation, 5 jenis view. Jadi maksimum elektron 10. Let's try this question. State whether or not each of the following symbols is acceptable designation of for an atomic orbital or not. Explain kalau tidak acceptable lah. Jadi 2D, dalam 2D N equal to 2, L equal to 2 juga. So this designation is unacceptable because when N equal to 2, L can only be 0 or 1 because L is always less than N. Now let's have a look at the second case. 4P, N equal to 4, L equal to 1. So this is acceptable because L dia lebih kecil daripada N kan, so boleh terima. For the third one, 7s, so N equal to 7, L equal to 0, acceptable. And the last one, 3f, N equal to 3, L equal to 3, unacceptable because when N equal to 3, L can only be 0, 1 or 2. L always less than N. The next one, try this too. Explain why the following sets of quantum numbers are unacceptable in an atom. N, 2, L, 1, M minus 1, S equal to 1. So kalau kita tengok secara sepintas lalu, yang tidak betul adalah S. Sebab S can only be positive half or negative half. Okay? Yang second one pula, when N equal to 3, L can only be 0, 1 or 2. L must be positive integer by the way. The next one, give the values of L and M for orbitals 3p and 4d. Kalau dalam 3p, N equal to 3, L equal to 1. Kalau 4d, N equal to 4, L equal to 2. By the way, instead of writing out individual quantum number, we can always use simplified notation untuk kasi represent the address of each electron in orbital. Kita just buat NLMS, nasi lemak memang sedap. Okay? And setiap satu set ini represent 1 electron. Tapi mesti lengkap 4 NLMS. Contohnya,
1, 0, 0, positive half, mewakili satu elektron dalam 1s orbital. Okay, next example. For each of the quantum numbers given below, state the name of orbital. Okay, orbital n equal to 2, L equal to 0 adalah 2s. Yang kedua tu n equal to 4, jadi 4 apa tu? L equal to 2. Kalau 2 shape dia D, jadi 4d orbitals. Yes. How many orbitals in each set? Kalau 2s, s mesti ada satu orbital saja. Tapi kalau d, dia boleh sampai 5 orbitals. That's the maximum. And C, state the maximum number of electrons. Okay, maximum number of electrons kita just darab 2 saja. Remember, satu orbital can maximum occupy 2 electrons. So ada 2 elektron untuk yang number 1. Number 2 tu for D ada 10 electrons maximum. Try this 4. Give one set of quantum number for an electron in 1s and 4p orbitals. Jadi, untuk yang 1s orbital, okay, n equal to 1, L equal to 0, M equal to 0, S equal to positive half or negative half. So, ada 2 set untuk yang 1s. Kalau 4p, n equal to 4, L equal to 1 ya, bukan n equal to 1 sana. So, n LMS, so 4, 1, negative 1, positive half, or 4, 1, negative 1, negative half. Atau kita boleh juga tukar lagi sebagai 4, 1, 0, kita tukar dia punya M saja. Kalau kamu perasan. Jadi overall kita ada 6 set semuanya. So ingat 1s maximum 2 electrons. Okay, ada 2 set di sana, so 2 electron maximum. 4p ada 6 set, maksudnya maximum ada 6 elektron boleh isi dekat 4p orbitals. Okay, sebab ada 3 orbital p di sana. Okay, so maximum 6. Let's learn how to draw orbitals. First kali kita orbital S. So first step kita lukis dia punya paksi dulu semua. Ada 3 paksi seperti ini kan. So apa beza 1s, 2s, 3s, 4s? Semua dia punya bentuk adalah spherical S. So dia start dengan kita buat dot sebenarnya dia bentuk satu spherical. So itu adalah region untuk menjumpa elektron yang bentuk S, dia punya region orbital bentuk S. Jadi beza 1s, 2s, 3s dan 4s adalah size dia saja dan energy level dia. Semakin besar dia punya n itu 1, 2, 3, 4, semakin besar dia punya size of spherical orbital itu. Also dari segi energy, semakin besar dia punya nilai n, semakin besar dia punya energy. So, from 1s until 4s, size of orbital increasing and also the energy also increase, but the shape maintain spherical. Now let's learn how to draw p orbitals. P orbital bentuknya dumbbell. To begin with, 1p tidak wujud, not exist, because dalam 1p n equal to 1, L juga equal to 1. Sedangkan kita tahu the principle is when n equal to 1, n L can only be 0, tidak boleh besar daripada n ataupun sama dengan n. So 1p tidak exist. Nah, mari kita belajar to draw 2p orbitals. So 2p, okay, first kali kita lukis dia punya axis dulu, 3 dimension. So bentuk dia dumbbell. So kalau kita lukis dekat paksi x, okay, so dia dipanggil sebagai 2px. Kalau dilukis dekat paksi y, dia akan jadi 2py orbital. And kalau lukis pada paksi z, dia akan jadi 2pz orbital. Dan semua ini adalah bentuk dumbbell. That is how the electron move. Dia membentuk dumbbell. Itu pergerakan elektron dekat p orbitals. By the way, 2px, 2py dan 2pz semuanya sama energi. Semua berada pada 2p orbital. So, cuma dia beza orientation saja, menghadap laut, menghadap hutan atau menghadap bumi. So, ini semua dipanggil sebagai degenerate orbitals. What about 3p? 3p sama shape dumbbell, tapi dia bigger size sahaja dan juga energy level dia. Last but not least, mari kita belajar d-orbitals. Okay, kita sudah siapkan dia punya axis. Before that, 1d dengan 2d not exist because of the same reason. N equal to 1 or 2, L tidak boleh lebih besar daripada N kan? So tidak boleh lah, tidak wujud. So kita terus pergi 3D. So 3D, bentuk orbital dia adalah clover leaf, kelopak bunga. Ada 4 kelopak. So lukis seperti ini, yes. Okay. By the way ada 3 jenis ni sama jenis saja. Okay, semua 4 kelopak bunga ni. Apa persamaan ketiga ni? Ketiga-tiga ini adalah berada between axis.
Okay, between axis. So kalau yang pertama ini dia berada di antara axis X dan Y. So nama dia 3D XY. Yang kedua ni berada pada antara X dan Z. So 3D XZ. Nampak kasih senang kerja saya ubah-ubah je dia punya axis. Bentuk dia sama. Dan yang ketiga tu 3D YZ. So dia berada di antara Y dan Z axis. Yang dua lagi di bawah ni adalah on the axis. Dia punya kelopak tu. So yang first one dia berada on the axis of X and Y. Jadi nama shape dia 3dx² minus y². Dan yang paling special, yang last ni dia berada pada paksi Z sahaja. So dia bukan membentuk 4 kelopak. Instead of that, dia membentuk 1 dumbbell dan 1 donut. Semuanya berada pada paksi Z. So nama dia 3dz². Jadi overall daripada 5 shape, 5 shape ini ada 4 clover leaf dan 1 donut plus dumbbell shape. But they all are degenerate orbitals. 5 degenerate orbitals. Sama energy level dia. Let's try this 5. State the quantum number n, l, and m of 3dx² minus y² orbitals and draw its shape. So dalam 3dx² minus y², n equal to 3 yang depan tu kan. L dia equal to 2 sebab d. So L equal to 2. So m dia pula sama dengan either 1 lah, sama ada negative 2, negative 1, 0, positive 1 atau positive 2 berdasarkan nilai L dia tadi. Sama ada kita jawab begitu atau kita jawab NLM equals to N 3,2, negative 2 ataupun mana-mana lah kita pilih. So to draw the shape, so 3dx² minus y² ada square kan, jadi dia berada pada paksi on the axis. Jadi x², 2 dekat x, 2 dekat y. So kita draw clover leaf begitu on the axis and label saja dia punya tu X dan Y. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.